Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Intuicija i gledanje dušom. Sunce, Trigon, Neptun. Astrolog Nevenka Blažik. Jedan lijep, lagan tranzit će nas obradovati ovih dana. Sunce i Škorpije će se družiti preko aspekta Trigona sa Neptunom iz Riba. Ovaj skladan tranzit će trajati od 13. do 17. novembra, a svoj zenit će imati 15. novembra. Ovo je aspekt koji budi intuiciju i kod onih koji je nemaju. Aspekt koji nam pomaže da bolje pročitamo sagovornika, to jeste sve ono što je skriveno, nedefinisano, maglovito, izblaci na svjetlost dana i tako bolje sagledamo cijelu priču. Olakšava čitanje između redova i čak kod nekih može pojačati prekogniciju, prekognitivne snove, pa čak i telepatiju. Sunce, Trigon, Neptun kao tranzit će nam tako omogućiti da uspostavimo snažnu vezu s višim kosmičkim silama. Ovo će biti trenutak koji će nam dati mogućnost da stvorimo nešto maestralno, predivno, uzvišeno, bilo šta da je u pitanju. I u natalu i kao tranzit ovaj aspekt Trigona između Sunca i Neptuna donosi brižnu prirodu, izražen senzibilitet, jake ideale i tradicionalnu moralnost. Harizmatičnost i određena misterioznost djeluje vrlo jaka na okolinu i ove osobe su u mogućnosti da na taj način ne samo ostvare vrlo specifičan utisak na okolinu, već i da imaju velikog uticaja na ljude oko sebe. Ovo su osobe koje spontano žele da brinu i vodi računa o drugima, posebno onima kojima je život na bilo koji način uskratio komfor i sigurnost. Ovo je često aspekt žrtvovanja za druge. Ovo je aspekt koji donosi mogućnost da se na lagan način postavimo u tuđe cipele i da razumijemo njegov život i ono što je najvažnije, damo odgovarajuću podršku i mudar savjet, a isto tako i aspekt koji nam pomaže da obnovimo vjeru i da se ponovno lako povežemo s višim kosmičkim silama. Generalno ovaj aspekt će najviše osjetiti oni koji i sami u svom natalnom čartu imaju neki aspekt između Sunca i Neptuna, ili im jedno od njih dvoje vladaju podznakom Suncem, Mjesecem, Fortunom, ili su im i Sunce i Neptun postavljeni na uglovima natalnog čarta 1., 10., 4. i 7. polja, jer je ovo vrlo lagan i ne baš mnogo dinamičan aspekt, tako da kod mnogih, nažalost, može jednostavno da prođe i da se ne osjeti, što je naravno velika šteta shodno njegovom pozitivnom uticaju. Sunce i Škorpije daje snažnu osnovu za ovog Neptuna iz Riba i njegovu maštu. Ove energije najbolje možemo da iskoristimo tako što ćemo više pažnje posvetiti drugima, da iz njihovog života pronađemo odgovor i rješenje za naš život. Bavljenje svim onim poslovima koji materializiraju ljubav, brigu, bilo koje pozitivno osjećanje, sada dodatno mogu da nam pomognu da i mi sami stanemo na noge, kao zemlja poslije lagane proljetne kiše, plodno tlo za novi život, rast i razvoj. Ovo je aspekt inspiracije i motivacije, kako drugih, tako i nas samih. Za razliku od, na primjer, konjunkcije, gdje su u igri i pozitivne i negativne strane, kako Sunca, tako i Neptuna, aspekt Trigona donosi samo ono lijepo od njih za nas. Ovaj aspekt budi u ljudima želju da čine dobra djela, da budu bolji, da se pozabave svojim manama i porocima, koji sada na jednom zbog sunčevih zraka postaju vrlo vidljivi. Isto tako, ovo je period kada možemo da osvježimo svoj život, da zacijelimo neke duboko potisnute i skrivene rane na našoj duši, jer baš kada ovo dvoje budu imali zenit, tu će biti u igri i Trigon između Venere i Škorpije i Jupitera iz Riba, pa će tako ovaj aspekt biti ojačan pozitivnim energijama i postati nam dodatna pomoć da se brže i lakše prilagodimo novim situacijama u životu koje nam dolaze u susret. Svako ko u svom natalu ima aspekt između Sunca i Neptuna, vrlo je vješt kameleon i umije da se snađe u životnim nedaćama, a ova energija Venere i Jupitera će dodatno da pomogne u tome.
Sunce Trigon Neptun aspekt pojačava naše osjećaje i emocije, donosi empatiju, želju za očuvanjem životne sredine, pomaganjem ugroženim, brigom o napuštenim životinjama. Ovaj aspekt budi u čovjeku ono najhumanije, po cijenu sopstvenog stradanja, potrebu da pomaže drugima oko sebe. Ovo je aspekt koji se povezuje sa radom Crvenog krsta ili pak UNICEF-a ili Udruženja za zaštitu životinja. Aspekt trigona između Sunca i Neptuna nam donosi iskreno od srca razumijevanje tuđe patnje i bola. Ovo je aspekt mira, spokoja, tišine, meditacije, sprovođenja nada i želja u stvarnost. Naravno, vjera je posebno naglašena u ovom periodu, ovo je i religija i filozofija i duhovnost, a može malo i ezoterije, divinacije, alhemije. Odličan period za početak učenja jedne od ovih vještina, odličan period i za pružanje usluga i konsultacija ili pak traženje pomoći od autoriteta. Isto odličan period za kreativno izražavanje, pohađanje kursa jezika, plesa, slikarstva ili šta god želite. Ali isto tako ovo je aspekt iscijelitelja, nekoga koji je preživio pakao i u mogućnosti je da svoje iskustvo prenese kroz riječ i djela na druge, pomažući im ne samo da zaobiđu lični pakao, već da ga na što manje bolan način prođu. Pa tako ćemo imati priliku da uz pomoć ovih tranzita u narednom periodu ostavimo nešto iza sebe, da se oslobodimo nekog bola, tuge ili pak da zaliječimo neku ranu na duši. I to sve kroz duhovnost ili divinaciju, jačajući svoju intuiciju i prekogniciju. Tako, u ovom narednom periodu, zahvaljujući ovom skladnom aspekt trigonu između Sunca i Škorpije i Neptuna iz Riba, možemo da se slobodno nadamo da ćemo imati priliku da, zahvaljujući trudu koji smo uložili do sada, ostvarimo ono što već dugo vremena priželjkujemo, da riješimo pitanja vezana za posao, financije, da stabilizujemo odnose sa porodicom ili ljepšom nam, odnosno jačom polovinom, ili da regulišemo svoje zdravlje i da promijenimo tako tog svog daljnjeg života. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.